Oh guys, isay mo order og kamanting guys. Kani isa ka buok guys, 8 kilos media, 8 kilos media. Kani pa guys, ni na order mo guys, gamay raman ni guys. Dili mabot ang kuan 8 kilos gud na. Okay guys, kinsay mo order kamanting guys, anhi lang mo diri sa kuan guys, diri sa Lote district sa 21. Kung gusto mo order kamanting, sige, dali lang mo diri.